ভোটের ময়দানে মমতার নজরে চা বলয়। চালসায় রয়েছেন যখন তিনি জনসংযোগও সারছেন। আজ সকালে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। तो इधर से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है? तुम लोग क्या ट्रक में जाते हैं ना? बस में? बस अभी तक नहीं आया। हाँ अच्छा रहो, अच्छा करके पढ़ा पूरा करो, ठीक है? हाँ अच्छा रहो। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বললেন, তারপর সোজা চলে গেলেন চা বাগানে। কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললেন, তাদের অভাব অভিযোগের কথাও শুনলেন। চা তুলতেও, চা পাতা তুলতেও দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। এরপরেই চালসার যে চা বাগানে গিয়েছিলেন সেই গ্রাম সংলগ্ন সেই চা বাগান সংলগ্ন একটি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন, জল সংকট যে রয়েছে সেই সমস্যার কথা শুনলেন, রাস্তার দাবি করা হলো মুখ্যমন্ত্রীকে। फाइव से 10 तक है। उसके बाद तुम कहाँ जाते हो? अच्छा अच्छा। एक या स्कूल है तुम लोगों का? क्या है? ITI कॉलेज। आजा आजा आजा। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो तुम्हारा नाम क्या है? এখান থেকে আরো একটি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। हिंदी भाषा में कॉलेज और सरकारी जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग को हिंदी भाषा में चाहिए, क्योंकि बगान के ज्यादातर हम लोग बगान के लोग हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी स्कूल मेटली में खुला हुआ हिंदी कॉलेज बना दिया ना मानवघाट में। ना मैम, हम लोग तो सामने यहाँ पे होता है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बैन कर दिया। मतलब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए असुविधा, पढ़ने के लिए असुविधा होता है। हम झूठ। तुम्हारा कितना कौन 3 लैंग्वेज है? जी जी जी। 3 लैंग्वेज। जैसे हम लोग WBP का एग्जाम लिखते हैं मैम, तो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश नेपाली बांग्ला में आता है, हिंदी में नहीं आता है, जिससे हम लोग को बहुत असुविधा होता है। अगर ये हिंदी में आया तो हम लोग भी WBP में पास हो गए। भी होने ठीक ही है मैम, पर हम लोग तो अभी तक छात्री में अभी सिलेबस नहीं हुआ। हाँ, हम लोग तो हिंदी पढ़ चुके हैं ना, अचानक हम लोग को बांग्ला नेपाली 12 कॉलेज में आता है तो हम लोग का असुविधा होता है मैम। एग्जाम लिखने से भी होता है, तुम लोग जाने मैम। जी जी मैम। जी जी मैम। मैम जल्दी कीजिएगा, थैंक यू मैम। हम लोग को हिंदी भाषा में कॉलेज और सरकारी जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग को हिंदी भाषा में चाहिए, क्योंकि बगान के ज्यादातर অভাব অভিযোগ শুনছেন, তারপর ওই গ্রামেরই পড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। और स्कूल छुट्टी হয়ে গেছে? কোন স্কুল? কোন क्लास में पढ़ते हो आप लोग? तुम लोग का क्या अभी गाड़ी आएगा इसके लिए इंतजार कर रहे हो ना, पायदार में जाएगा? गाड़ी आएगा। गाड़ी आएगा। तुमने खाना खाया तो? घर से खाना खा के आया? स्कूल में क्या दिया? बोलो बोलो। तुम्हारा क्या मिड डे मील दिया? मिड डे मील में क्या दिया? भात।
सब्जी और भात बहुत बढ़िया है हमारा भी मिलने से हम निकाल लेते हैं এখান থেকে তিনি একটি চায়ের দোকানেও পৌঁছে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে নিজের হাতেই চা বানালেন। এ বাবু মঙ্গলবার জায়গাটা না মঙ্গলবার चीज है ना वो यहाँ से चाय भी वितरण करने वाले हैं सभी के हाथों एवं उनका जो आदेश था उन्होंने भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इतनी से चाय जो वितरण करने के लिए वहाँ पे लगा रहे हैं चाय मंगलवार बाजार উনি এসে আমাকে চা বানাতে বললেন, উনি বানাইলেন, হ্যাঁ সবাইকে খাওয়াইলো, পাবলিককে খুব আনন্দ লাগলো। না 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 ভাবতে পারিনি। চালসায় আজ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন, বিভিন্ন গ্রামে ঘুরলেন, গ্রামের মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন, চা শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মরত যারা রয়েছিলেন চা বাগানে তাদের সঙ্গে কথা বললেন, আলাপচারিতায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর চায়ের দোকানে গিয়ে নিজের হাতেই চা বানালেন, নিজেও চা খেলেন, তার সঙ্গে যারা ছিলেন তাদেরকেও চা করে খাওয়ালেন। দাদা সামনেটা ছেড়ে দিন না, দাদা সামনেটা ছেড়ে দিন, আমরা যাচ্ছি না তো। দিদি সামনেটা ছেড়ে দিন না। আর এরপর চালসাতেই চা বাগানের সমস্যা নিয়ে আলোচনাও হলো, শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি। বৈঠক শেষে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার। আগে বাংলার লোককে টি বোর্ডে রাখা হতো, আর পোর্টে রাখা হতো, হলদিয়া বন্দরে রাখা হতো, আর ডিবিসিতে রাখা হতো। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ইতিহাস ঘাটুন, এখন আমাদের কাউকে রাখা হয় না। এখানে প্রায় 10 লক্ষ চা শ্রমিক আছেন, এরা নিজেরাই নিজেদের চা পাতাটা তৈরি করে। যারা পাতা তৈরির কারখানা তারা এদের থেকে কেনে। কিন্তু 2015 সালে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল টি বোর্ড যে এদের এখানে কিছু পোকামাকড় আছে, যেটা জন্য এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এদের জানতেই দেওয়া হয়নি অ্যাকচুয়াল কি ঘটনা। এর ফলে 10 লক্ষ চা শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। আমি সবটা শুনে ওনাদের রিকোয়েস্ট করলাম ওনারা যেন বন্ধ না করেন, কাজ চালিয়ে যান। কেন এই প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা সেটা রিসার্চ করে আফটার ইলেকশন প্রশাসনের মতো ওদের সাথে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। এখন যাতে ওদের ব্যবসা বন্ধ না হয়, উত্তরবঙ্গ জেলার প্রত্যেকটা প্রশাসনকে অনুরোধ করছি যে বটলিফ প্ল্যান্ট যেগুলো আছে তাদের বলার জন্য এদের চা পাতাটা কেনা যেন বন্ধ না করে। এটা মানবিক কারণ, এটা কোনো রাজনৈতিক কারণ নয়, এটা মানুষের জীবন জীবিকার লড়াই।